जय जगन्नाथ इना अनफिल्टर्ड आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। प्रत्येक मनुष्यर जीवन पछर कहानीटी आनिबा आम मानकर उद्देश्य। आज आम संगे जने एभली प्रतिभा अछंती जे कि आम ओडिसा पई आनिचंती अशेष गौरव। से होचंती इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग विभाराणी पात्र। विभा वेलकम टू आवर शो। जय जगन्नाथ। केमती अछ विभा? बहुत बढ़िया अछि मैडम। आपण केमती अछंती? मु भी बहुत भल अच्छी। एक्चुअली आज बहुत खुशी लगुच जे आम ओडिसा रे भी एभली छोट छोट पिला मानक भितर एते बढ़िया टैलेंट अच्छी। तमर माउंटेनियरिंग करिया पे गोटे इच्छा केमती हैला? एक्चुअली मैडम मु जेतरे 2010 रु 2015 मध्ये जाउथली स्पोर्ट्स रे, जेतरे मोर नेशनल लेवल गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल हैला 2015 रे प्रथमे बिजू पटनायक हिमालय अभियान बारथिला, जोटा कि हमर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड टाटा स्टील फाउंडेशन रो मिलित ये रे अनुकूल रे होतिला। सेतळे मु प्रथमे पकेइथिली जे सेई भितर मु जान नथिली जे मु सेई बिजू पटनायक हिमालय अभियान सिलेक्शन ने आसीबी। से 10 जनक झियो मध्ये रे मु प्रथमे मो अभियान स्टार्ट करथिली जे एडवेंचर कोन, एडवेंचर रे केमती केमती सब माने पार्ट देखा जाए सब मु सेइठु मो यात्रा स्टार्ट करथिली 2015 अक्टोबर 15 रु। आगु को जिबा पूर्व तुम विषय रे किछि जानिबा, तुम परिवार विषय रे, तुम पाठ विषय रे हमकु टिके किछि कहबो? सुश्री विभाराणी पात्र, घर होची मेरा मंडली, किंतु आमर जॉइंट फैमिली। बाबा केवल आमर फैमिली कहले बाबा मां नुहे, बाबा भाई भौणी तो भाई तो भी नाहंती, दादा खुड़ी सब जॉइंट फैमिली। ता बाद मु तालचेर वुमेन्स कॉलेज रे ग्रेजुएशन कंप्लीट करची। मु इंटरनेशनल माउंटेनर, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल यू लीडर एंड फाउंडर ऑफ गिरिराज वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एंड 1243 1243 अवार्ड अचीवमेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल रिसीव फ्रॉम गवर्नर, मिनिस्टर, सीएम सर। वाह, एते कम बयस रु एते गुडे अचीवमेंट तमे करिछ। माउंटेनियरिंग पई जेतबेले तुमे भाबिलो, तमे जेमती कहिलो स्पोर्ट्स रु ही तमरो इंटरेस्ट बढ़िला माउंटेनियरिंग पई, घरु तुमको किभली भाबरे प्रोत्साहन मिलथिला? सत कथा कहे गले एटा तो होची गोटे माने पब्लिक ये मोर प्रथमे घरु किछि एग्री हे नथले, नै तू पाठ पढुछु ठीक अछि, किंतु एंती बाहरे जो जम्मू कश्मीर हैदराबाद से एगुडा तू कोन झियो छडा एगुडा ये करबो। मोर मन अछि 2010 रे मु जेतरे घरु बाहर थिली जम्मू कश्मीर, तेतरे मु जिद्दी करि के जाइतली नै मु जिबी, मु सेइटा तांको कथा को माने टिके ये करथिली, ब्रेक करथिली आ निज इच्छा रे ही जाइतली। किंतु सेइटा गला पर मां वैष्णव देवी को आशीर्वाद रु जम्मू कश्मीर मु प्रथमे पाद थपिथिली जेतो नेशनल लेवल ले। आशीर्वाद रु मते ओडिसा को मु पदक सिल्वर मेडल आनथिली। तापर आसला पर जो रिकॉग्नाइज मिथिला जेमती माने पोजीशन मिथिला ओडिसा रे, से दिन टू ही मते घरे स्टार्ट करथिले जे तू जा। ता माने जेतेबेले इच्छा दृढ़ इच्छा शक्ति थिबो, निश्चित तुमको भगवान भी साथ देबे एवं घर लोक निश्चित भाबरे तमरो रिकॉग्निशन देखिला परे आहुरी खुशी हे कि तुमको प्रोत्साहन देथिबे। ता छडा आ गुटे कथा पचारिबी, ए जो माउंटेनियरिंग तमे आरंभ कलो, एथिरे सरकारनकर किछि सहाय्य पाइछ? आज्ञा मु प्रथमे कहि रखुची कि जेतळे हमर 2015 रु बिजू पटनायक हिमालय अभियान स्टार्ट थिला 2019 जाके, सेतळे कोविड ही नथिला। सेतळे हमर राज्य सरकारनकर क्रीडा सरकार विभाग ठु आरंभ को मिलित आनिकल रे जो टाटा स्टील फाउंडेशन, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन अछि, तांकर मिलित रे जेतळे बिजू पटनायक हिमालय अभियान सब स्टार्ट होतला, सेतळे आमे जो जाइतिलु दार्जिलिंग रो सांडाफु हो, लेह लद्दाख रो स्टॉक एंग्री हो, सेतळे जाके सरकारनकर प्रोत्साहन मिलिथिला। तांकर माने आर्थिक सहायता आमे सब बाट चलथिलु। किंतु तापर आमे जो जेतळे बाहरिलु, आमे जिबु वर्ल्ड रो जो 7 समिट आपन जानथिबे, गोटे हमर पृथ्वी रे जो 17 महा देश अछि एडवेंचर रो, सेइठु मु जेतळे स्टार्ट करथिली अफ्रीका हो, एबे रिसेंट जाइतली यूरोप, रूसिया हो, जो 17 महादेश पई सेटा पई राज्य सरकारनकर माने जिबा बळकु आमे किछि किछि स्पॉन्सरशिप जेमति कि किछि क्लब, किछि बड़ बड़ माने स्पॉन्सर व्यक्ति, किछि समस्त नेता मंत्री एमान कोठु आमे ये करथि। आज्ञा आमु एठी थैंक्स देबी, कारण सबु सफलता पछरे किछि किछिंकर हाथ अछि। मु थैंक्स देबी हमर जे अछंदी ओडिसा रो राज्य मान्यवर राज्यपाल श्रीजुत रघुवर दास को सार को, एवं हमर केंद्र रो शिक्षा मंत्री श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान सार को, एवं तालचेर मान्यवर विधायक श्रीजुत ब्रजकिशोर प्रधान को, तापरे
ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଯିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏରେ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲି। ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ପॉन्सरशिप ଆଜ୍ଞା ସରकारଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଛଡା ଆଉ କିଛି ବି ସ୍ପॉन्सरशिप ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଯାଏ କାରଣ ଏସବୁ? ଏଇଥିରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା ଯିବା ବେଳକୁ ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ନିଜ ହାତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଠି କଥା ପଡିଲା ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ଆକାରରେ ହଉ ସେମାନେ ହାତ କିଛି ବଢେଇଥିଲେ। ନା କିଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେତେଟା ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିସାରିଲଣି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି 2015ରେ ମୁଁ ଦାର୍ଜିଲିଂର ସାଣ୍ଡାଫୁ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ 2016ରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, 2017ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆମର 2019ରେ ଲେ ଲଦାଖର ଷ୍ଟକାଙ୍ଗରି ଏଇ ସବୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ 2023ରେ ମୁଁ ପାଦ ଥାପିଥିଲି ଗୋଟେ ମହାଦେଶରେ। ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମହାଦେଶରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲି, ଯୋଉଟା କି 2023 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ। ତାପରେ ମୋର ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ମିଶନ ଥିଲା କି ଯୋଉଟା କି ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ରୁଷିଆର ହାଇଷ୍ଟ ପିକ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରସ୍, ଯୋଉଟା କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲି କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ କରିକି ଆସିଛି। ବା, ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ତୁମେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଆଚିଭ କରିସାରିଛ, ନିଶ୍ଚୟ ବଡ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଆମ ଓଡିଆ ଝିଅ ଯାଇକିରି ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ଆଜ୍ଞା ବିଷୟ। ଆଚ୍ଛା ବିଭା, ତମର ଫର୍ଷ୍ଟ ମେଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂରେ? ମେଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟ କିଲିମଞ୍ଜାରୋ ସେଇଟା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ବି ହେଇଥିବ ବେଳେ ବେଳେ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ବେଳେ ବହୁତ ହର୍ଡଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ବି ଆସେ, ଆଜ୍ଞା ତ ତମର ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠିକ ସହିତ ଅଛି। ସେୟାର ମୁଁ କରିବ? ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି 15 ଦିନ ତଳେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ କଥା କହୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ମୋର ଏଇ ବର୍ଷର 2024ର ମିଶନ ଥିଲା ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରସ୍, ଯୋଉଟା କି ହାଇଷ୍ଟ ପିକ୍ ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ରୁଷିଆର ହାଇଷ୍ଟ ପିକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ 2015ରେ ମୁଁ ଆଟେମ୍ପ ନେଇଥିଲି କି କେମିତି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯାଇଛୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଗ ଟା କେମିତି ସେଇଦିନ ଉଡିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡଲକ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ କିଛି ୱେଦର କ୍ଲାଇମେଟ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ଫେଲିୟର ହେଲୁ। ବାସ୍ ଫେଲିୟର ତ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ, ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଦିନ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଏତେ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ଥିଲା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଯାଉଥିଲୁ ଖାଲି ବରଫ ମାଡ ମାନେ ଉଡିକି ସବୁ ବରଫ ଆସିଲା। ଏମିତି କଣ, ଏତେ ତ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ଏତେ କଣ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ? ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ତଥାପି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ବାସ୍ ଆଗରେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆଗରେ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି, ପଛରେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଏ, ଜଣଙ୍କଠୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ବହୁତ ଆଗରେ ଯାଏ। ଏତେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ନୋ ଷ୍ଟିକ୍ ଥାଏ, ଆମେ ବୁଟ, ମାଉଣ୍ଟେନିଂ ବୁଟ, ଫେଦର ଜ୍ୟାକେଟ ସବୁ କିଛି ନଉଥିଲୁ। ଆଉ ବାସ୍ କିଛି ତ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ 2ଟା ଥିଲା ଆଉ ୱାଟର ବୋଟଲ ଟେ ଏମିତି ଗଳେଇଛି ମୋ ବେକରେ। ମନେ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଆସିଲା ଏତେ ଜୋରସେ ୱେଦର ଝଟକା ଯେ ସେଇ ଟାଇପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛେ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ ରେ ଆଡଭେଞ୍ଚର, ଆପଣ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ ରେଡ ଜୋନ କୁ ଏକଡେ ଯୋଉ ରେଡ ଜୋନ ଥିଲା, ଯୋଉ କୋଡକୁ ୱିଣ୍ଡୋ ମାଡ ହଉଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମରେ ମତେ ଏତେ ଜୋରସେ ପେଲିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠୁ ଫେରୁନି, ଏଇଟା ମୋର ବୋଧେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ଥାଏ, ଟାଇମ ଥାଏ 8:25 ନା 8:24, ମୋର ଠିକ ସେ ମନେ ପଡୁନି, ଟାଇମ ମୋବାଇଲ ଦେଖିନଥିଲି, ମୋବାଇଲ ଟା ମୋର ଗଳି ଯାଇଛି। ବାସ୍ ସେ ଫେଦର ଜ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ମୁଁ ଛୋଟରୁ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ଥାଏ, ଏଇଠି ପତିତପାବନ ବାନା। ବାନା ମୋ ବେକରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ପାଠ କୁହନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ। ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ପାଟରା ସଂଘ ମହାସଂଘଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସେ ମତେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ପାଠ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ବାସ୍ ସେତିକି ଠାକୁର ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତା ଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବାସ୍ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା ନା ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠି ରହିବିନି, ମୁଁ ବୋଧେ କୁଆଡେ ପଡୁଛି, ସେଇଠି କେହି ଆଉ ଶୁଣିବେନି ବି କି ମୁଁ ଯେତେ ଜୋରସେ ହେଲ୍ପ କହୁଛି, କେହି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଏତିକି କହିଛି, ଠାକୁର ସେଇଠି ପବନ ଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ହିଁ ମୁଁ ରହିଗଲି। ଆମର ଏଇଟା ରୋଡ ମାନେ ୱେରୁ ସେକଡେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲି ବା ସେଇଟା ଷ୍ଟପ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କଲି ଏଇ ମାନେ ଆମର ୱେ କୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ରୋଡ କୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆମର ୱେ କୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖୁଥାଏ କି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଯାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ବାସ୍
किए कुआडे को कंट्री आसथिबे समस्ते पढ़ाती केही कथा मोर शुणु ना थांती आउ किछि जण हमर इंडिया पीपल मो संग थांती सी भी ट्राई करथले जेमति केमति जाई कि मो संगटा को बंचा माने केमति किंतु सी भी देखले जे मु पवन ने बास मु जेते थोर ट्राई करछि जीवन विकल बंचा पई मु आ उठी पाउनी सी भी आउ से डरे न आसी कि मोर वीडियो सेटे रेकॉर्ड करथिले अच्छा रेकॉर्ड करथिले केमति मेमोरेबल होआ पई किंतु मु जेते उठी कि आ आसी पारन से आस्ते 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 माने बहुत टाइम लागला 500 माने डिस्टेंस कम किंतु सेठी जो पवनटा माण होचा सेठा उठिया पॉसिबल ऑक्सीजन लेवल भी कम मते लागला कि सेठी जगन्नाथन आशीर्वाद समस्त भल पाए पई बदे मु से दिन मोर नुवा जीवन फेरी पाइछि कारण सेठी किछ समय पई लागितला जे मु एठे आज जाउछि एठी गोटे बहुत बड़ कथा तमे कहिलो जे इवन आ से दिन मोर मु ठाकुर को निजे देखिनी किंतु ठाकुर मो भीतर अछनी बोली मो ठाकुर मो पाखरे अछनी बोली मो अनुभव करली एटा गोटे बहुत बड़ मेसेज विवाह दउचंती हमर जो माने यंग मास भी अछंती जो माने विवाह को आज देखुचंती जे दृढ़ इच्छा शक्ति सहित ठाकुरंको ऊपर हमर आस्था रहिबा निहाती जरूरी जेतेबेले आमे सबु हाथ टेकी दउ भगवान को आगरे से हमको हमको जेकोसी अवस्था में थिले भी से हमको रक्षा करंती विवाह होचंती तार गोटे ज्वलंत उदाहरण आ गोटे कथा कहबी विवाह तमे जेतेबेले माउंटेनियरिंग कर आम राज्य ओडिशा होची क्लाइमेट पूरा अलग प्रकार जेमती आमे सामुद्रिक जलवायु रे आमे अच्छे तो माउंटेनियरिंग रो क्लाइमेट होची टोटल डिफरेंट बहुत डिफरेंट तो तुमको आमर क्लाइमेट आउ से क्लाइमेट रो डिफरेंस भितरे सामंजस्य रक्षा करे आगु बढ़िया केमती कोन सहायता करे केमती कोन ए करू आमे सेठे खाद्य बिना सेठे खाद्य आम पाके बेसी किछ न थाए आमे किछि रेडी टू ईट फूड नहीं था बस गोटे दिन की 2 दिन एडजस्ट हुए से मैगी भी गोटे दिन की 2 दिन किंतु आउ जति की पेंडिंग दिन रहिला आमे छतुआ भी से जहा भी नहीं था शेयर कर दो किंतु आउ जति जो दिन रहिला गरम पानी गरम चाह करी केमती कारण गरम पानी कारण सेठी वेदर क्लाइमेट हाई अल्टीट्यूड रे खाया पे इच्छा होई न थाए बस सेमती हमरो चल थाए आ छोट छोट चॉकलेट बस सेती तमे माउंटेनियरिंग रे जेतेबेले जाओ ओडिसा रो के तम संगे जाइचंती ओडिसा रे मो प्रथम जेते 2015 रे जाइतली हमर अर्पिता महापात्र कोऑर्डिनेटर जाइतले तापरे 2019 रे जेते जाइतली ओडिसा रो भारत रो प्रथम एवरेस्ट विजेता गणेश चंद्र जेना तापरे भारत रो प्रथम एवरेस्ट विजेनी पचिंद्री पाल मैडम आपण जानथिबे सेमान सब हम सते जाइतले बा पचिंद्री पाल को सहित जिबार गोटे एक्सपीरियंस भी तमर अछि माउंटेनियरिंग रे तमर किए से भलिया मेंटरशिप किए थिले जे तम पई प्रेरणा जांका सहित पाई तुमको जाइछ किबा से तुमको सहायता करचंती ट्रेनिंग जे हमर अछंती स्पेशल ओलंपिक रो कोऑर्डिनेटर जे अर्पिता महापात्र मैडम से मोर 2015 रे मोर गाइड आ मेंटर थिले प्रत्येक थर माउंटेनियरिंग जो जाओ आई एम श्योर प्रत्येक एक्सपीरियंस गोटे गोटे अलग अलग नियारा एक्सपीरियंस किंतु से जो जिबा पूर्वरु तमे निज को मेंटली और फिजिकली केमती प्रिपेयर कर निज को मेंटली फिजिकली केवल डेली हमको वॉकिंग कारण हमको बहुत स्टामिना दरकार आ विल पावर थाए दरकार हुए से मु प्रतिदिन ऑटो फटो की गाड़ी फाड़ी न जाए कि मु मते धर 3 किलोमीटर आज एठू से जगह को अछि मु निजे मो पाद रे चली जाए टे टाइम लागू किंतु माने गोटे फिट रहियार आ मोर प्रतिदिन खाली जे नुहे आज एबे प्रोग्राम जी भी ता पूर्व चलबी मु प्रतिदिन जुआड भी जाए निज माने वॉकिंग रे जाए बेसी ऑटो फोटो मु ये करे नहीं इमरजेंसी टाइम रे ऑटो ये करे सेति भाई मु एई माध्यम रे तो फिट है वेरी गुड एटा गोटे बहुत बढ़िया तमे देलो मेसेज जे हमें निज को फिट रखिया पई कम से कम चलियो ये तो वाला फिजिकल फिटनेस कथा मेंटली से जो एडवर्स सिचुएशन थाए जेमति तमे गोटे बे इंसिडेंट कहिलो बेले बेले लागे कि एबे मृत्यु सम्मुख रे पाखरे केही नांती बंचेबा को थिले भी से माने वीडियो करचंती किंतु आसुन से समय जो मेंटल स्ट्रेंथ दरकार ता पई निज को केमति कोन प्रिपेयर कर गोटे पॉइंट मोर मन अच्छे विल पावर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्षेत्र जी आज डॉक्टर होची कि को दुर्घटना बंचुची सब विल पावर आ फिजिकली गोटे आइडिया हमको नवार अछि संग संग गोटे इंसिडेंट हला हम संग संग सेटे कोन करबा क्विक गोटे प्रेजेंस ऑफ माइंड सेटा करियार अछि मु सेटा को नै कि ही आ विल पावर आ धैर्य ए तीनटा को मु मिक्स कला परे मु सेठू उठी आस्तले बढ़िया कथाटे कहिले विभा विल पावर प्रेजेंस ऑफ माइंड आ गोटे पॉजिटिव थॉट ए तीनटा को धरिके जदि हमें संगरे चलीबा निहाती हमें सक्सेस पाइबा
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଆରମ୍ଭରେ କହିଲ गिरिराज ऑर्गेनाइजेशन विषय रे ए गिरिराज ऑर्गेनाइजेशन करिया पई तुमको प्रेरणा कोठु आसला आउ तार मोटिव कोन? ମ୍ୟାଡାମ ଗିରିରାଜ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଗିରିରାଜ ଯିଏ କି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଯିଏ କି ଗିରିକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗିରିରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସିଏ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋଟିଭ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଗ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କଣ ଜାଣିନଥିଲି, ଏମିତି ଯାଉଥିଲୁ କିଏ କୁଆଡେ ଡାକିଲା ଇଏ କରିଦଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର NYKS ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ, ସେ କେବଳ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ଭାରତ ଯାକ ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଠି ତାର NYKS ର 2 ବର୍ଷର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଥିଲି। ମତେ କିଛି ସେଥିରେ ପାଉଣା ମିଳୁଥିଲା ସତ, ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳୁଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସେଇଠି କାମ କରୁନଥିଲି। ସେଇଠି ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହଉଥିଲା, କେମିତି ତମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରିବ, କେମିତି ଗୋଟେ ତମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାୱାର ହବ, କେମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ କରିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ସେଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଥିଲି 2 ବର୍ଷରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ବି ମତେ ପଠେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ସବୁ ଶିଖିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ମୁଁ ତ କହିବିନି ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲାଣ୍ଟିୟର ଯେତେବେଳେ କରୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହୁଏ, ଯଦି ମୁଁ କରିବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଚାଲିଛି ବାସ୍ ଆଜି ଯାକେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 365 ଅଛି ସେଇଥିରୁ 100 ଦିନ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ କିଛି କିଛି ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଜଡିତ ଇଏରେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ସେ ମାନେ ଆମେ ଯାଜପୁର ଯାଉ, ପୁରୀ ଯାଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉ, ଯୋଉଠିକି ଯାଉ ଆମେ ସେଇଠି କିଛି ମେମ୍ବରସିପ ଆମର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଉ। एमती भी बहुत थर हेतिबो विवाह तमे जेतेबेले माउंटेनियरिंग पई जाओ पुओ झियो समस्त मिसिकी जाउथुबो गोटे झियो जेतेबेले माउंटेनियरिंग पई जाए आई एम श्योर से बहुत किछि गोटे फेस करूथुबो त से सब जिंस को तमे केमती हैंडल करो? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବା ନା, ଭଲ ଜିନିଷରେ ସପୋର୍ଟ 1% ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ 90% କିଏ ମାନେ ପଛରୁ ଗୋଡଟା Exactly, ଆଣୁଥିବେ ତ କିଏ ମାନେ ବ୍ରେକ୍ exactly. କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି କି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁନି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଗୋଡ ପାହାଚ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେନି। ୱାନ୍ସ ଆପଣ ସେଇଠି କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 1% ଯୋଉମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବେ ସତ, ଯୋଉମାନେ 99% ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ ଟାଣୁଥିବେ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଶ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାହା ବାହା କରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ। What a strong determination you have. Hats off to you, Viva. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ପାଇଁ ତମେ ଯାଅ ବହୁତ ଗୁଡେ ହର୍ଡଲ୍ସ ଆସୁଥିବ, ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ କଣ ସବୁ ତମେ ନିଅ? ହଁ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ମ୍ୟାଡାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କହିବି, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ କହୁଛି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ସ୍ନୋରେ ଯାଉ ଆମର ସ୍ନୋ ବୁଟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାମ୍ପନ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ଗେଟର୍ସ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ଆମର ସ୍ନୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ସବୁ ସ୍ନୋରେ ବି Different equipments. ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ, ନର୍ମାଲ ଆମର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଫେଦର ଜ୍ୟାକେଟ, ଗ୍ଲୋଭସ, ତାପରେ ଆମର ଗ୍ଲାସ, ସନଗ୍ଲାସ, ଆମର କ୍ୟାପ, ସବୁ ଏଗୁଡାକ ନେଇକି ହିଁ ଯାଉ। ଆଉ ଖାସ କରି ସ୍ନୋ ଷ୍ଟିକ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ରକ୍ସକ୍। ଯଦି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଏସବୁରୁ କିଛି ର ଅଭାବ ହେଲା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ତାକୁ ପୁଣି ତମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଏ? ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେଇବେ ନାଇଁ, ସେଇଠି ଧର ଆମ କେହି ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ହୁଏନି। ହେବନି। ଆଉ ବାସ୍ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି କଣ ହଉ ପଛେ ସେତିକିରେ। ଆଜି ତମକୁ ଦେଖି ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ କୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତା ପାଇଁ ତମର କଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ ରହିବ? ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ବାସ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିବେ। What is your future goals? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କଣ କରିବ, କୋଉ ପାହାଡ ଚଢିବା ପାଇଁ ତମର ଆହୁରି ଆଶା ଅଛି? ୱାର୍ଲଡରେ ଯୋଉ 7 ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 4ଟା କଣ୍ଟ୍ରି କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ 2019ରେ ଥିଲା ଆବୁଧାବି କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁଥ ଲିଡରସିପ ସମିଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲମ୍ପିକ ଭାରତରୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ସେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବି କି ଅର୍ପିତା ମହାପାତ୍ର ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲମ୍ପିକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଡିଶାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରଥ, ସେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଥିଲା ମୋର ବାଂଲାଦେଶ। ଆଉ
जो कॉन्टिनेंट थिला अफ्रिका कहंतु एबे यूरोप रूसिया कहंतु मोर एबे जोटा अपन पचले माने मोर फ्यूचर कोन अछि मोर फ्यूचर तो आ जो पांचटा महादेश अछि जेमति कि ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ साउथ अमेरिका तापरे आपणकर माउंट एवरेस्ट अछि किंतु आमर लक्ष्य तो बहुत गुड़ाए अच्छे आमे तो चाहेबू अचीवमेंट पर अचीवमेंट करे किंतु प्रथमे सबू जगन्नाथर आशीर्वाद तापर परिवार लोक कारण जति बयस होउची सेतिकी लोक माने परिवार किछि गोटे फोर्स आसुची प्रेशर जा फरे आସୁଛି ହଁ। सेमती सपोर्टेड पर्सन जदि मिलती ताले मु जेतिकी जाइची मु तार 3 गुणा जाई परिबी आ जदि नॉर्मल पर्सन मिलती ताले तो मु जेतिकी करची बस सेतिकी रे रहि जीवी ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ କି ତମକୁ ଏମିତି ଜଣେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳନ୍ତୁ ଯିଏ କି ତମର ଏଇ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଏକ୍ସପେଡିସନ କୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଆମର ବି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଯେ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ବିବାହକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ପାଇଁ माउंटेनिंग भी न हो किंतु आमे जति जहा माने समाज प्रति गोटे करूछु धर आज गोटे को प्रोग्राम होउची कि किछि भी होउची बस ताकू ही सपोर्ट करले भी आमे आहुरी अचीवमेंट पर अचीवमेंट पाई परियो मो निश्चय निश्चय आज आम कार्यक्रम जो मैंने देखुंत आई एम श्योर विवाहकर जीवन साथी जदि भी किए कोठी थिबे निश्चय तांको देखुथिबे एवं एटा निश्चय सक्सेसफुल हबो भविष्य रे केबे भाबिछ विवाह जे तमे एटा तो तमे निजे निज पई चढ़िल तम भलिया आउ किछि छुआ को ट्रेनिंग दबा पई भाबिछ हाँ मैडम सेटा ऑलरेडी मते ना तो को कंपनी कहबेनी किछि किछि आसी गलेनी आउ कहलेनी कि एबेठू तो आपण तो बहुत जगह जाइछनी एबे आपण आपण को एरिया रे कि किछि करंतु आउ पिलांगु ने कि मु तांको फास्ट मु प्रपोजल करथिली कि आपण जो माउंटेनिंग कोचन डायरेक्ट से कॉन्टिनेंट जाय परबिनी कि फास्ट से इंटरनेशनल जाय परबिनी कि फास्ट को पिक जाय परबिनी फास्ट हम ओडिसा रे भी बहुत किछि एगुडा नॉलेज किछि लेसन पई किछि अछि जेमति कि थ्योरी आपनकर सेशन हां आपनकर प्रैक्टिकल थ्योरी जति दरकार नै प्रैक्टिकल सेति करंतु हमर ढेंकानाल ले कपिलास भी छोटो पिक माने छोटो ये अछि तापरे आपनकर अछि बालेश्वर रे अछि महेंद्रगिरी जोटा कि हाई ओडिसा रो गोटा हाईएस्ट पिक अछि महेंद्रगिरी जो हमर सेति आगो छोट छोट करंतु तांकर सेइठ रे ही एक्सपीरियंस जना पड़िबो जना जीव जे से केति बाड जाउछन बस तापरे हमें ओडिसा बाहर को नबा जेमति कि दार्जिलिंग रो सांडाफू कहंतु हिमाचल प्रदेश कहंतु एठी नबा तामने तमे लक्ष्य रखिछ भविष्य आज्ञा रे गोटे ट्रेनिंग एकेडमी आज्ञा खोलिबा को ए त हेला बहुत सीरियस कथा एबे ठीक मजा आडू किछि बा आज्ञा माउंटेनियरिंग रे जते बेले जाओ सब बेले तो सीरियस होनथुओ किछि ना किछि गोटे मजा मजा एक्सपीरियंस भी हेतिबो गोटे मजा एक्सपीरियंस हम संगे शेयर करिवो मजा एक्सपीरियंस हेले आमे तळे जाऊ आमे बहुत एन्जॉय करी जाऊ माने एडवेंचर नुहे जे खाली सीरियस पूरा ता भीतर जदी आपण एन्जॉय करी सेटा हम जानिया को चाहू ताले माने आपनकर मिशन टा बहुत इजी हे हैप्पीली आ बहुत माने सक्सेसफुली हबो आमे गला परे जो फॉरेनर माने हम सते देखाउंदी तांग सते माने कथा वार्ता तांगर खिया आ बहुत हस लागे जे आमे एई थर मु जो जाइतली आमे आम पार्टी पूरा माने बंद हे जाइतला कारण तांको लैंग्वेज आम लैंग्वेज टू डिफरेंस आमे जहा भी कथा वार्ता करिचु आम इंडिया रे भी जेते बड़ो से इंग्लिश माने बहुत फ्रिक्वेंट बेला होंतु से माने तांग सत करि परलेनी लास्ट ए जो आपनकर जो ट्रांसलेट मोबाइल ले बाहर की गूगल ट्रांसलेट आमे इंग्लिश रे मारलु से तांको जो रशियन लैंग्वेज रे कहले सेटा बहुत बहुत भलो थिला बहुत सेटा हमको बहुत मजा लागितला लास्ट मोमेंट जाके आ जहा भी कहतलु से नहीं बस ट्रांसलेट आमे जहा भी कहू आमे सेट पूरा पार्टी चुप करके खाली ट्रांसलेट करी जिबाठू स्टार्ट करी आसला जाके हमर केवल ट्रांसलेट रे ही हमर कथा वार्ता सही जाओ सेटा गोटे बहुत बढ़िया एक्सपोजर जे माने आउटसाइड कंट्री रो भी लोकों को सहित तमे तांका लैंग्वेज न जाने की भी कम्युनिकेशन करके आसी पारुछ इट्स अ वेरी गुड एक्सपोजर आल्सो सो आई एम श्योर जो यंग मास आज हमको देखुचंती विभांकठू से माने बहुत इंस्पिरेशन निश्चय पाइथिबे एंड जगन्नाथଙ୍କ पाखरे भी हमें एतिकी प्रार्थना करूछु जे विभांग को आहुरी उत्तरोत्तर उन्नति दियंतु से आहुरी सफलतार सीढ़ी चढ़ंतु एवं ओडिसा पई आहुरी केवल ओडिसा काई आम देश पई आम राज्य पई आम देश पई अनेक गौरव आनी की आसंतु विभा तमरी माउंटेनियरिंग जर्नी रो हमको किछि देखै परिबो क्लिप्स किछि आगे तो नहीं जाय म हेल्प करबी हां मैडम ये होची हमर जते सब 2010 रु 2024 मध्य में जते सब अवार्ड फाइल ये अपन मन देखि परचंदी समाज रा यूथ आइकन अवार्ड मो लाइफ रो गोटे बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड येथिला ये होची प्रकृति बंधु जेतळे समाज रो किछि काम चलतिला सेई टाइम रो अवार्ड ये अपन प्रमेय रो ओमेन अचीवर अवार्ड
तामाने ये फाइल टी पूरा विवाहंकर अवार्ड रे ही award, फुल आज्ञा हेगी अछि एते सम्मान। अच्छा विवाह तमे एते गुडे सम्मान पाइछ आज्ञा सबुठु माने राज्य भितरे राज्य बाहरे इंटरनेशनल अवार्ड भी पाइछ आज्ञा तम हृदय को छुई पारला भलिया सबुठु भलो अवार्ड कोटी? ସବୁଠୁ ଭଲ ଆୱାର୍ड କହିବି ସମାଜର ଯେତେବେଳେ 100ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଆପଣ ଯୋଉ ଡେଲି ନୀତିଦିନ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଓଡିଆ ତାର ଯେତେବେଳେ 100ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା କି ନାଇଁ ସମାଜର ୟୁଥ ଆଇକନ ଏ ବର୍ଷ ମିଳିବ ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେ 50,000 ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଚିଫ ଗେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମିଳିବ ବାସ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସିରିୟସଲି ମୁଁ ପକେଇକି ମୁଁ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ ରେ ପଳେଇଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିଲି ସେତେବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ବିଭାରାଣୀ ପାତ୍ର ଆଉ ଆମେ ସମାଜ ଅଫିସ ରୁ କହୁଛୁ ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷର ୱିନର ହଉଛନ୍ତି ସମାଜର ୟୁଥ ଆଇକନ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ସମାଜ ଅଫିସ ରେ ଆଉ ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ ସେତେବେଳେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଗୋଟେ 50,000 ଚେକ୍ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା ସେଦିନ ବହୁତ ମେମୋରେବଲ ଥିଲା କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲେବୁଲର ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା ବଛା ବଛା ଜୁରି ଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଆୱାର୍ଡ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା तम मुहर हस देखिए आमे सेटा जानि पारुछु एटा तम पई केते मूल्यवान थिला आज्ञा एंड भगवान को पाखरे प्रार्थना जे बणी अनेक अनेक अवार्ड तुमको भविष्य रे मिलु आज्ञा आउ तमरो जो माउंटेनियरिंग रो जो एक्सपेडिशन रो किछि हम पाखरे ଭାଇ फोटो ରଖିଛନ୍ତି अछि ଭାଇ देखिए ये तो गला तुमरो अवार्ड रो आज्ञा बाकी जो जेतेबेले तमे माउंटेनियरिंग करो आज्ञा तार किछि जते थिबो हमकु ହଁ टिके ମ୍ୟାଡାମ किछि କ୍ଲିପ देखिए? ଗୁଡାକ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ମୋର ବାଂଲାଦେଶ କେମିତି ଆମେ ଲପ୍ତାଇ କପ୍ତାଇ କେକ୍ ଲେକ୍ ରେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ କେମିତି ଆଡଭେଞ୍ଚର ପାରା ସେଲିଂ କରିଥିଲୁ ଇଏ ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏଭରେଷ୍ଟ ବିଜୟ ନିପଚିନ୍ତି ପାଲ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଆମେ ଏ ଡ୍ରେସ ଅପ ରେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯାହା ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବିବାହ ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଆମର ଉଡେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜାତୀୟ ଆଉ ପତାକା ତା ଉଡେଇକି ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର କମ୍ପଲସରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ପତିତପାବନ ବାନା ଏଇ ଦିଟା କମ୍ପଲସରୀ ଉଡେ ବା ଇଏ ସବୁ ଫରେନର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲା ଇଏର ନିଜକୁ ମ୍ୟାଡାମ ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ପଡେ ସେଗୁଡାକୁ ବି खूब सुंदर। ଆଉ ଏକଡେ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛି ଯେତେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ରିମାର୍କ ଦିଅନ୍ତି ନା ତାର ଇଏ ଗୁଡାକ अच्छा एगुड़िक सबू एक्नॉलेजमेंट पाइचंती विभा ଆମର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଘବ ପି ଦାସ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ମେସେଜ ବି କରିଛନ୍ତି बहुत बढ़िया अशेष अशेष धन्यवाद एवं जगन्नाथ पाखे अशेष प्रार्थना जे तुमको आहुरी सफलता मिलू जीवन में तुम्हें आहुरी उत्तरोत्तर उन्नति कर धन्यवाद विभा तमे तुमरो बहुमूल्य समय किसी समय बाहर करके हम पाखु आसीच एवं इना अनफिल्टर्ड तरफ रु तुमको गोटे छोट उपहार एवं तुमको अशेष अशेष शुभकामना जे तुम्हें भविष्य रे आहुरी उच्च को चढ़। थैंक यू मैम।